Hallelujah. Praise the name of Jesus. Glory to Jesus. Nami karon diri sa may Sitio Tamnog Barangay, sakop sa Barangay Numo and boundary sa Tiboli area. Aron sa pagpabautismo sa daghang mga tawo nga midawat kang Kristo Jesus. Dagan ni dawat ug dagan ni biya silang mga sala ug ilang gidawat si Jesus sa personal nga manluluwas. Hallelujah. Ang adlaw. 100 ka tawo ang midawat sa Ginoo ug pabautismo sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. So karon nakapadulong mi sa may tubig. May sapa. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Karong adlaw is kapin alas 8 sa buntag. Mung adto mi karon sa may sapa aron sa daghang mga tawo nga midawat kang Kristo as sa personal niya nga manluluwas ug nagpabautismo sa ngalan ni Jesus. Dagan midawat ug nibiya sa ilang mga sala. Ug karon nagpabautismo sila. Sobra 100 plus ka mga tao karon nga midawat sa Ginoo nagpabautismo. Praise the name of Jesus. So mo na karon galakaw mi in the name of Jesus. Gabaktas mi mo ang mga kauban namo nasa didto. Hallelujah. 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 Praise the name of Jesus. Hallelujah. Yes, hallelujah. Kini nga buluhaton mo ning pag-abri sa gingharian sa Ginoo. Kini nga buluhaton mo ning nga mga tungod kay daghan midawat sa Ginoo. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Busa karon igsuot panahona para muduol sa Ginoo. Panahona para mudawat sa Ginoo. Panahona para spread out ang gugmaw kaayo sa Ginoo. Dili na panahon sa pag-usik-usik, dili na panahon sa paghilom, apan karon ang panahon to rise up. Hallelujah ang ngalan ni Jesus. Busa I challenge you in the name of Jesus. Samtang na kay oras na kay panahon tagaig panahon si Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. To God be all the glory. So karon is padulong namin dito sa may sapa. Yes, mga pastor akong kauban nasa ulahi. Mga ambasador, mga sundalo ni Kristo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kini nga mga sundalo mo ni sundalo dili makigbatok, di makig-away sa unod sa dugo. Apan kini mga sundalo nakig-away batok sa espiritu. Hallelujah. Kay gitawag kita sa Ginoo dili mahimong mahinadlokon. Apan gitawag kita sa Ginoo aron magmaisugon. Hallelujah. Tungod kay kining gahom nga gihatag sa tuwa mao ning hallelujah gahom nga makahatag ug magmaisugon. Hallelujah. O kini makabag-o sa kinabuhi sa daghang mga tao. Hallelujah. Dili 100 apan thousands ka mga tao nga nagakulat. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Yes, hallelujah. So maayong buntag ikaw karon nagatan-aw. I pray, I tell you the truth, hallelujah, in the name of Jesus. Musulti ko sa imo karong adlaw, samtang na kay oras, samtang na kay panahon, tagaig panahon si Jesus. Kung gusto ka magbalinawon, kung gusto ka, hallelujah, na ay milagro, sulod sa imong panimalay, sulod sa imong kinabuhi, dawata si Jesus, kay siya, hallelujah, ang magahimo ug magausab sa tanan natong kinabuhi. Yes. Amen, hallelujah. So karon mo nang dalan diri, mo ning agianan diri. Yes. Hallelujah. So nagalakaw mi sa mission, namuhat mi sa mission. Dili wala na mo gi prioridad kung unsay mga butanga. Naglakaw mi sa mission tungod sa usa ka sugo sa usa ka pahimangno maoning among himuon karong adlaw. Hallelujah. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I pray pag-uha ang imong kinabuhi samtang naay oras naay panahon. Thank you Jesus. Hallelujah. So ingon ani kanindot sa view ni nga dapit. Mao nang mga ambasador sa Ginoo. Hallelujah, mga sundalo ni Kristo. Sundalo si spiritual. Amen. Wala yung mga pusil pero naay gahom nilang gidala. Hallelujah. Mao nang mga sundalo. Basig ang inyong nabalaan sundalo nga naay pusil, sundalo nga naay bala. Pero kami nga mga sundalo ni Kristo, wala mi dalang pusil, wala mi dalang bala, pero naami gidala gahom ni Jesus. Muusab sa kinabuhi sa mga tao. Amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Yes.